Moje ime je Elma Hašimbegović, dolazim iz Sarajeva. Rođena sam ovdje, odrasla u Sarajevu, školovala se većim dijelom u Sarajevu i uz neke kraće izlete u inostranstvo. Zapravo cijeli život živim i radim u Sarajevu. Već 20, po profesiji sam historičarka, završila sam studij historije ovdje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Poslije sam se školovala u Budimpešti na Centralnom Evropskom univerzitetu i već 20 godina radim u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Dobro, kako sam rekla, radim u instituciji koja se pokušava nametnuti kao neka vodeća kulturna institucija i neka vrsta hotspota kada je u pitanju kulturna i umjetnička scena Sarajeva i Bosne i Hercegovine. S jedne strane, situacija u Sarajevu i Bosni i Hercegovini kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju umjetnost je malo kompleksnija i komplikovanija. I zato smo nekako, i muzej sam ima vrlo kompleksnu priču. Mi kada se bavimo historijom danas, zapravo jako često bavimo historijom kroz umjetnost i kroz kulturu. Koristimo jezik umjetnosti jako često kada pričamo o vrlo kompleksnim temama kao što je pitanje i ratova i konflikta i pitanja koje danas muče bosansko-hercegovačko društvo. Jako je teško danas govoriti i pristupiti historiji, historiografiji kada imamo duboko podijeljeno društvo, kada imamo po svim osnovama podijeljeno društvo, pa i historija tu nema jedan glavni narativ, nego se sastoji od mnoštva narativa koji su danas u suprotnosti jedan sa drugim. Govoreći svog vlastitog iskustva institucije u kojoj mladi umjetnici djeluju, ja mogu reći da postoji cijela jedna generacija mladih umjetnika koja želi naći svoj prostor, koja traži različite načine kako da pristupi nekoj sceni i da se ona, koliko često recimo i kritikujemo i koliko često smo možda i kritični prema mladim ljudima, zapravo se može reći da postoji cijeli set, cijela jedna scena umjetnika, umjetnica koji jako vrijedno radi i koji djeluju. Ja se u potpunosti slažem da je Sarajevo, ne znam je li najeuropski grad, ali da je u svojoj srži srce Evrope. S druge strane se vratimo na definiciju najeuropskijeg grada kada je u pitanju nekakav kapital i simbolika. Mislim da tu Sarajevo itekako ima šta i ponuditi. Ima tu vrstu historijskog kapitala koji može mnogo toga ponuditi Evropi i ostatku svijeta. Stvarno može zahvaliti svojoj turbulentnoj historiji koja je stoljećima zapravo oblikovala kulturu ovog grada, stoljećima kroz različite utjecaje, kroz različite kulturne krugove, period Jugoslavije, pa onda zadnje ako govorimo ratno iskustvo koje u novijoj historiji nema puno evropskih gradova. Jer nema puno gradova koji danas mogu pričati iz ove vrste iskustva koje Sarajevo može ponuditi. I kada govorimo o umjetnosti, ja mislim da je isto to vrsta iskustva dragocjena. Iako rat nam nije trebao, ali s druge strane ratno iskustvo i sve ono što je došlo poslije toga nam može poslužiti u umjetnosti, kada pričamo o umjetnosti, nekoj vrsti inspiracije. Da, ja kad sam pričala o turbulentnom periodu, nisam mislila isključivo na ratove. Dakle, razmišljala sam o različitim prekretnicama koje je Sarajevo u svojoj historiji doživjelo. To nisu nužno ratovi kao prekretnice, nego različite i civilizacijske tekovine, različiti kulturni krugovi koji su ovdje dolazili i ukrštali se sa već postojećim. Su na kraju krajeva doveli do tolerancije, multikulturalnosti o kojima danas pričamo kada govorimo o Sarajevu kao o multikulturnom gradu, kao gradu u kojem se ukrštaju civilizacije, različite kulturne sadržaje, različite kulturne politike, onda ne govorimo samo o ratovima kao prekretnicama, kao nekim ključnim točkama koje mogu reći da su u historijskom periodu odigrale svoju ulogu, ali zapravo govorimo da su te različiti periodi donijeli upravo bogatstvo o kome danas pričamo i kojim se Sarajevo danas ponosi. Ja mislim da je potreba za kulturom i umjetnošću u periodu opsade Sarajeva kao jednom od najtežih perioda u recentnoj historiji grada zapravo najvažnija značajka koju treba da uče i udžbenici historije i nekakva svjetska historija, a to je da je potreba za preživljavanjem, a da preživljavanje nije podrazumijevalo samo imati vodu, hranu, struju, vodu,
nego imati i zadovoljene kulturne potrebe. I to da naglasim, znači mislim da je to nešto što treba da izađe iz Sarajeva kao neka poruka univerzalna i da je to nešto što treba ući u udžbenike historije, o čemu trebaju učiti nove generacije, ne samo na lokalnom nivou, nego i na međunarodnom nivou. Jer vijesti iz Sarajeva koje su dolazile za vrijeme opsade jesu bile o stradanju civila, o stradanju civilnog patnjama, civilnog stanovništva, ali isto vrijeme su dolazile informacije o održavanim koncertima, o teatarskim predstavama, o brojnim izložbama, dakle o kulturnim sadržajima koji su bili neophodna hrana za građane i građanke Sarajeva. Još reći da osim te neke kulturnih sadržaja organiziranih od strane institucija u ratu, što je važno bilo još za preživljavanje generaciji kojom sam ja pripadala u to vrijeme, a to je neko tinejdžersko doba, da je svaka ulica, svaki kavart, svaki haustor imao svoj muzički bend, tražio svoj način kako da preživi rata, a tu je umjetnost, kultura, muzika itekako doprinosila.